परिवर्तन नहीं जोटा एटा कहउछंती समस्त धर्म परिवर्तन सेटा केबे भी मु जानी छी आपण विश्वास करूछंती नेक्स्ट गोटे लाइफ अछि बोली विश्वास करूछंती ना करूछंती जे मु आरो जन्म एटा पाइबी करूछंती कि जानि नांती ना आपण जानि छथि सुनंतु समस्त को नमस्कार प्रेस लॉर्ड आ मु ए वीडियो को देखि बहुत खुशी हेली और ए वीडियो जो मैंने करिसंती से मन को बहुत बहुत धन्यवाद दूची और ए वीडियो द्वारा आम जीशु विषय अनेक आम प्रचार करूँ से मत बहुत खुशी और ये सब घटना भुवनेश्वर घटी आउ मो बाइबल वाक्य अनुसार आपन को बुझेबी ए वीडियो टिके देखीदेवा वीडियो कौन कहते तापर वाक्य जीवा अधिकार अच्छी आम भी संविधान आमको अधिकार देचे देश में आम आम धर्म को प्रचार करूँ आमको राइट टू रिलीजन अच्छी आम जदि एकाठी होगी गोटे प्रार्थना करूँ ख्रीस्टियानिटी आम समस्त ख्रीस्टियान लोक मैंने प्रार्थना करने को एकत्र होइतिलु आम प्रार्थना करने को एकत्र होइतिलु आमको एत देश में बाधा कहीं दि जाउची आम अल्प संख्यक होइतिबारु आम उपर कोन अत्याचार करा जीवो धर्म परिवर्तन नहीं जोटा एटा कहउछंती समस्त धर्म परिवर्तन सेटा केबे भी मु जानी छी आपण विश्वास करूछंती नेक्स्ट गोटे लाइफ अछि बोली विश्वास करूछंती ना करूछंती जे मु आरो जन्म एटा पाइबी करूछंती कि जानि नांती ना आपण जानि छथि सुनंतु मु कोटे कथा होछि हां जोटा हां सुनंतु जीसु कोई नांती आपनको विश्वास ही आपनको पय जोता सुनंतु एडी प्रभुंकर उपासना चलती आपनको गोटे कथा कहूछि मैडम सुनंतु आमे किछि अपोज करूनु काहाकू जे धर्म परिवर्तन करूनु आस हरिजन कि आदिवासी लोक आसी कि प्रभु को जानो ए विषयटा टोटली भूल अटे ना मोर मोर एबे चलछि बीएड सेकंड ईयर चलछि कोन केतरा माने कि धर्म परिवर्तन करछि छी लाजो नाही मते मु मरि जेबी किंतु मु प्रभु को पाई केबे भी पैसा मने बिनी मते मोर फ्री रे मते मिलिबो चिंताधारा सेडा जे क्रिश्चियन लोक मान को समस्त ख्रीस्टियन आमे बाय बाय ख्रीस्टियन केबे आपन को तांको कहबा कथा तांको बापा मां हिंदू से क्रिश्चियन हां तो मु जानिली ना प्रभु को जानिली ना एबे आपण पाठ पढी ना हंती केते कहा संस्पर्श रे आसिले हां मु गली जोड के मते मते जोडा मोर निजरो लाइव रे छथिला ती जगह शांति सेडी कोन पाए हां आपण थोड़ी ट्राई करंतु मैडम आपण थोड़े टेस्ट करंतु तापर आमे सुस्थता आइछु प्रभु को आम को प्रभु सुस्थ करिसंती आमे रोग रे थिलु हमको प्रभु सुस्थ करिसंती आमे जन्म रे क्रिश्चियन आमे प्रभु को नेक्स्ट लाइफ अछि आमे किछि करूनु काहा को किछि नै कार्यक्रम करथिला आमे प्रभु को सेवा करूथुलु अच्छा आपण को किए कोइ जे क्रिश्चियन लोक मान को केते लोक बोली लोक आसिल लाइट के भोजवा का बाहर होतला नै नै बाहागर बेले केते जण भोजी खाइबा को जानते आपण जानि छंती कि नै बाहागर प्रभुंकर जोटी सुनंतु एडी आपण जो हिंदू नियम रे तमे जो प्रभु को सेवा करो सेते हां मंदिर हमर मंदिर नुए आमे जोटी बे प्रभु को देखिबो आमे जेठी बसली बे प्रभु को सेवा करिबो क्वेश्चन करू छथि म गोटे कहू आपण एजुकेटेड वेल एजुकेटेड सो दैट आपण गोटे आज जर्नलिस्ट हेइ छथि सुनंतु मंदिर रे ना प्रभु को मंदिर रे के कि नै मैडम कहंतु धर्म चूज करिवार फ्रीडम अछि कि नै आर्टिकल केते लिखा अछि आर्टिकल हिंदू मान को कहि कि आपण माने नॉय सेम चर्च आसीथिलु हम चर्च आसीथिलु जीसुकर वाक्य सुनिबा बा आसीथिलु हमर एठी पाखरे हां क्रिश्चियन हां प्रेयर चलथिला आमे किछि जानिनु जीसुकर वक्ता बाहर आसीथिले प्रभु को कार्य करूथिले वाक्य सुनुथिलु व्हाट्सएप होउथिला एति की जानिजो आमे कुआडे कोन होउथिला आमे जानिनु तापर कोन हठात कौन है खाइबा टाइम रे हठात गो गा हेले आवाज सुनी के आसिले कि कौन से आमे किछि जानि ओडिशा बजरंग दल रो सहसंयोग दायित्व अछि एटी लगभग 1 घंटा तले मते टिके देरी खबर मिलिला किंतु खबर सठिक थिला एटा विभिन्न जिल्ला रु गंजाम रु बरहमपुर रु अस्तरंग रु बालेश्वर रु कटक रु आ भुवनेश्वर रु 5-6 जगह खबर आसिला कि एटी 150 संख्यार ख्रीस्टान कम्युनिटी लोक एकत्रित होउचंती आउ किछि हिंदू लोक भी बुलाए जाके धर्मांतरण करा जाउछि ताकु नै कि आम मैंने आसिलु ए जगह पहुँचलु एवं होटल मालिक जी जहाँ बुकिंग कराइला
तांकू आलोचना कलु कि कौन भाव में सी कहले फास्ट गोटे आमर बर्थडे पार्टी गोटे सेलिब्रेशन हो तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन रे तापर पचार जना पड़ा ये प्रेयर भी हो बर्थडे पार्टी प्रेयर कौन हम प्रेयर करने चर्च अच्छी जदि ख्रीस्टियानिज्म कहुच्छी प्रेयर करने चर्च अच्छी आमर जमी मंदिर अच्छे मंदिर प्रेयर करूँ मस्जिद रे मुसलमान माने करूँ तेणु प्रेयर जगह अलग आउ एठिकार कार्यशैली संपूर्ण किसी कला देखागला बोली आम संपूर्ण मीडिया भाई मानू एवं पुलिस को अवगत करैलु तापर एबे कार्यानुष्ठान चल एबे आमे बाइबल वाक्य जीवा एफिसियो 5:20 पद सर्वदा सर्व विषय निमंते आंब मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे पिता ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद दियो। आपण माने जदि गोटे घर निर्माण करबा पई चाहउछन्ते हेले से जगह प्रथमे कोन करबो सेठी पूजा करिकिना तो आरंभ करबो ना फाउंडेशन ना मंदिर रे जाइकिना पूजा करबो जो जगह घर करूछु से जगह तो पूजा करबो ना ठीक सेमिति एका बर्थडे पार्टी करबा पूर्वरु प्रेयर करिकि जीशु को धन्यवाद देकी आरंभ करितिले। आमे सर्वदा सर्व विषय निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे पिता ईश्वर को धन्यवाद देइताऊ। प्लेट रे भात खाइबा पूर्वरु जीशु को धन्यवाद देकी खाइताऊ। प्रेयर चर्च रे हुई आमे भी जानिचु हेले आमे सर्वदा सर्व विषय सर्वदा माने सबु बेले सबु विषय पे आमे जीशु को धन्यवाद देकी आमे जो काम भी आरंभ करिताऊ। आउ टिके वीडियो टिके देखि देबा आउ कोन कहउछंती पुलिस तांकर जने प्रदीप साहू नामक जने युवक को सी निजको जीशु तांकर प्रभु बोली मानुचंती एवं तांको पुलिस अरेस्ट करी नेकी जाईची एवं तांको जना पड़िबो कि आउ को मान थिले हाथ थिला। लोक 21:9-13 पद पर्यंत आउ 17 पद आमे पढ़ी देखिबा आपण माने सुनंतु। मात्र तुम्भे माने जेतेबेले युद्ध और विप्लव विषय शुणिब सेतेबेले त्रासयुक्त हुओ नाही कारण एही समस्त अवश्य प्रथम रे घटिब किंतु तत्क्षणात जुगांत हेबो नाही। तत्परे से मानकु कहिले जाति विपक्षरे जाति और राज्य विपक्षरे राज्य उठिब आउ महाभूमिकंप और स्थाने स्थाने महामारी और दुर्भिक्ष हेबो पुणी आकाश मंडल रे भयंकर दृश्य और महामहालक्षण देखाଯିब किंतु एही समस्त घटना पूर्वे लोके तुंब मानंकु धरिबे एवं समाजगृह और कारागार रे तुंब मानंकु समर्पण करी ताड़ना करिबे आउ मो नाम सकाशे तुंबे माने राजा और शासनकर्ता मानंक चामुकु निया जीव एहा तुंब मानंक सपक्षरे साक्ष्य हेबो पुणी मोहर नाम सकाशे तुंबे माने समस्तंक द्वारा घृणित हेबो। माथियु 24:24 14 पद आउ समस्त जाति निकटरे साक्ष्य देवा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो तत्परे जुगांत हेबो। आपण माने ख्रीष्टान लोक मानंकु कारागार रे समर्पण करबा पूर्वरु ऑलरेडी एटी लेखा हेछि समुदाय पृथ्वी रे सुसमाचार घोषणा करा जिवो तत्परे जुगांत हेबो। वाक्य रे जहा लेखा हेछि सेया ही घटुछि। ख्रीष्टान लोक मानंकु निंदा ताड़ना आसीबो बोली आमे पूर्वरु आमे जानिछु ए सब जानि कि आमे जीशु को मानुछु आमे परित्याग करूनु मैं सत्य को जानिछु सत कहिबाकु क्या डरिबु सत कहि पछे मले मरिबु। आउ वीडियो टिके देखि देबा निहाती भाव आ एटा गोटे हार्ट ऑफ द सिटी एटी सरकार को भी
ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆଗକୁ ନ ହଉ, କି ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ବା ୱାଇନ୍ର ଲୋଭ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ। ମାତିୟୁ 19ର 16ରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ସତ୍ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେହି ଯୁବକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି, ମୋହର ଆଉ କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଯାଇ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଧନୀ ଲୋକ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖାଇକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥାଉ, ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏସବୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଇସାର ଗଛ ଲଗାଇନୁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। କିଏ ପଇସା ଦେଇକିନା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛି? ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଅ। ପେଟ ବଡ଼ କରିକିନା ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ, ନା କଥା ନା ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପେଟ ବଥା ହେଉନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉନାହିଁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ନା ଆମକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳିବ? ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ନିଜର କାମ କର। ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା କର, ଭଲ ହେଇଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହାରବ? ଆମକୁ କାଟିଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ବାହାରବ? ଆପଣମାନେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପଶୁ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ। ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି, ଜାତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, କାଲି ନାହୁଁ। 2 ଦିନର ଜୀବନ ପାଣି ପଟକା ସମାନ। କେତେବେଳେ ପାଟି ଯିବ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। 2 ଦିନର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ କରୁଛୁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ କରିବା ଜାଗାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ମାତିୟୁ 5:44 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଦୁନିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କହିବେ। ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ବିଷୟରେ। ନାଇଁ ଆସିଥିଲି, ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲି କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲା ସେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଡ଼ି ଚାବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ 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 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ରୁମ୍ରୁ ଏବେ ହଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।